বলে একবার বাড়ির মধ্যে মালিকের ভাইয়া আল্লাহ
আল্লাহ নবী পেগম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাতার বর্তমানে আয়েশা দুধ বাজাই গিয়ে গাড়ি সবত গরম গরম গাড়ি করতে আল্লাহ নবী গান গালে সবর পানির মোড়া মজিয়া রাসূলুল্লাহ ইসলামের মধ্যে আয়েশা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে হইলে ঠান্ডা পানি দিতে হইলা গরম পানি দিয়ে দিয়া আল্লাহ আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মধ্যে ইয়া রাসূলুল্লাহ গরম পানি দিয়ে দিল আর সবত পানি করতে আর দুধ খাইতে বাজাই গিয়ে গাড়ি আমার বসতে আমার গাছ তলে ছয়গাটা আছে ছয়গাটা তলে আর ট্যাঙ্কো দিয়ান গরম বাজাই গিয়ে গাড়ি দুধ বাজাই গিয়ে গাড়ি আর গাড়ি গিয়ে আল্লাহ আর সবত পানি আয়েশা একটা কানেক্ট আসলে বিজয় ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বড় তুড়িবাজে সাথ দেয়া গরম পানি দেখো গিয়ে মুসলমান পানি দেখো গিয়ে আল্লাহ লাগেগা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ নবী বলতো আয়েশা আর তো পর্যন্ত ওকে আয়ার আগত তাড়াতাড়ি উড়ে যেতাম নয় আল্লাহ আমাকে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ শরীরে পর্যায় না করে আমার বড় তুলি দি বললা এনে কাশি কেমন হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর বর্ণনা অবরে জওয়ান অগ্রসর ইচ্ছা মায়া हुआ साथ मोहब्बत में मुसीबत है ये कुदरत की हकीकत है मोहब्बत में मुसीबत है ये कुदरत की हकीकत है न मरता हो न जीता हो अजीब हालत हमारी है अल्लाह फरमाते कुरान वक़ना ही बुयूतिकुन्ना वला तबरजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला ओ माया बदल जना वला फरमाते साहिबा जब तंगुरत न लगा सोसरत न लगा अल्लाह बेटी हमारे पूरा तो कोई होई बाकी तो सब पूरा लगा ये पूरा पूरा चला लगा दिन जगह जगह दे सब जगह न लगा मौलो देगा मौलो को देगा आई ना ये तो आती और जति गौरव जति तुम्हारे बिना तो पुलिस लगा दे दिया तुम्हारे को मोहर्रमा तो को मरफता होइगा मने सुध बाता हो बैठा हूं कौन तीन लाख लगा दे मैं कौन लगा मौलो मौलो तो डालो सैलंबर लगा चलेगा अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को प्रमाण बना वो मैं वर्षों चाहते हो कि बनाया हुआ भी जिम्मेदार से यहाँ होता होना हो भाइयों मैं यहाँ वही बात देखते मारे मालूम है मैं यहाँ वही बात बोले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे बनाया ना मैं यहाँ वही बात ताकि 1214 बदर गुजरे हुआ है युवाने इधर मारा पूरा इधर बोले माँ बाप की लड़ाई मोड़ की लड़ाई अतवा तेरी शब्द जानी बोला अतवा तेरी शब्द वादे बोल दिया रो मोहब्बत और कागो शब्द वादे गरम वादे रोशन वादे ध्यान आने वाले गरम वादे आने वादे सुहाग रात देने वाला देरी में के माया को वादी जाएगा ऐसी माया को कामरात को लगता जब दिल बड़ी गया आशिकों का क्या मजा है माशूकों से पूछिया आशिकों का क्या मजा है माशूकों से पूछिया चाहे गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछिया फूल अगर मजे की मजा है बुलबुल तो लग रही बा अरे आशिकों की मजा दिया माशूकों तो लुटा रही बा तन्ना दे बोले बोल गई गई बोल लगे रे मारे को कल जरा दिगरी माशानी होरानी सुंदर बड़ी बुसरा कर कराई कवर असर मारे गाना गलाया इतो बोले मजलिना वाला क्षण लाया रो तुम्हारे कोई बने जाइए ना मजलिना दो कोई वाला ना पूरा दो
গাহে গাহে কুহালাইলা রক্তবত মজুনা নাই ফুলের সুমারি জনা আয় সুমারি যে ফুলতে গেলা হরনে কুরি ভাই অনন্ত মতে রাইলা দিতো দুয়া রাইলে থিনি দে রাইলা থিনি দে লাগায়া আমারে কুরি ভাই অনন্ত মতে থিনি তো এত নাই ফুলের জন্য সুমারি জনা ইয়া দিয়া লাইলাটা আমরা সুমারি দিয়া आशिक माशिक आदर मोहब्बत करे क्या ये निकल एवला सुवाइला की मोरी होगा निकल जाते मोरी होगा सुवाई बाबा ने मोरी ने डर सागर बनी होगा खबर तना माने जाए बोले खबर दाव तो दिया इंतजार माने आनी का क्या अंजा 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 इते महारवानी ना अन्नदार महारवानी ना ini lah kaje woi gua takun beri goi galar gusto beri goi luar gusto dia goi bodi gusto beri goi woi bago kucang gusto dana beri goi katorim baje bole rastai babai Hazrat Sulaiman alaihi salatu wassalam rastai babai ayat dede yang ada guaniba ada salat paya Karena itu sahabat itu punya yang orang ke handal dia pada orang itu. Mereka sama dia Sulaiman alaihissalam oke ada orang itu juga. Wahai orang itu asal ada jadi sahid dia bolehlah asal orang kamar dia turun boleh. Ada bermuhabbat ada bahasa lagi budaya Allah. Keputusan ini. Sulaiman alaihissalam terbiasa sahaja di belakang ini kalau tuh ini dari buku ini yang buku ini katanya kalau mana kalau ada sampai kalau Sulaiman alaihissalam itu terbiasa orangnya dan kalau ada orang berlari orang kalau itu kalau begininya kalau Sulaiman alaihissalam itu berlari Allah berkata minta kalau Sulaiman alaihissalam saya mereka halal Sungai Mahu ajman bebe orde, kali argimina, ayat lawaja argimina kawari gaya. Kalau Sulaiman alaihissalam itu terbalas piyagoi, yang berwadi Sulaiman alaihissalam ini agar waigar dunia kawarat menjiwa, kawari gaya untuk pembina. Allah berkulit mengindah, wajar mati kawarat pun, semua sandaran seserinja sandaran, maya waktu kawarat pun diari Allah. Wajar kusi ada di mana mati lagi, garam mana lagi ada, garam lagi ada itu beri putra beri, lama ya hati, juga turun ya lebih sahaja itu sudah lagi. Ini apa? Galau betul beri saya orang pulang menjelang, saya ni orang dulu ada yang berani ko, boleh betul orang juga sahaja ada hal tu ada lagi, juga aku tengok tahu, aku sendiri ada lagi, anak lagi, suami lagi, ini lah guru lagi itu mah. Nama juga lah. Bahir, baru bahir, bukan bahir. Ada kemana ya? Wajar kotor boleh jadi. Kawaratun, kalau ande siapa kara, ande kawaratun boleh jadi. Inilah kawarat. Wajar orang kaya dia berjalan, dia tay berjalan. Saya berjalan. Itu pun bahir. Ramai besar berwadi, berwadi. Hari malam dua. Sungguh berwadi. Tersintai batna hote masuk lagi. Dalam ini cinta itu. Malam berwadi. Matukan betul lagi. Syariat betul lagi. Sabar sabar lagi. Hanar sabar lagi. Malam berwadi. Mereka aram goram berwadi. Orang ini masuk untuk guna itu guna gadis. Agak tahun jangan berjaya. Tenaga guna lagi. Ini orang orang nonton surasi juga ramai surasi ini orang mari senar makeup dia sebentar dia sini pun sendiri pun betul berlagai
মাঝে মাঝে মানে যে ফ্যান ট্যান মারি তাহলে চাকরি করে ভালো সুন্দর করে মজুত করি গরম মাঝে তোর জামাইরে রাখি রে বাইরে বাইরে যাতে 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 গাড়ি রাস্তা দিয়ে মরতার সাথে বাসার পুরা হয়ে বলে সুন্দর করি তাহলে মাত্র মোটরসাইকেলে যাবো না মোটরসাইকেল আইয়ে আইসে মাঝে বাসার ঘরে সিঙ্গেল দিয়ে আর যাই বছর বাসার ঘরে লাগে তোমার তোমার মুক্ত তুলে দাঁড়িয়ে তোমার গা দাঁড়িয়ে আগের দাঁড়িয়ে তোমার দাঁড়িয়ে এই সুন্দর তোমার এরকম মাইকে দিলে আর মনে একটা তুলিল একদিন না যাইব মরে তোমার মাতিল জানা এনতে হাতাহাতি হতে হতে বলে দোকান ভাই বাজে সব ভাই ধরে কাটে গরম মাঝে রান্না বাড়া করে দেশে মাতিব দোয়াবেলা হইলে মাতিব দোয়াবেলা ঘরে তো নাই গরম মাঝে রাত্রে তো নাই তাড়াতাড়ি সব ভাই ধরে যায় সাথে আমি অধিক কেন অধিক চলা করি কি তারপর দোকানে ডাকবা মিনি কেন অধিক চলা করে মোড়াগাতি এমন করে দূরে দূরে যাচ্ছি দেখি গাড়ি রাস্তা মাঝে যাচ্ছে বাসার ঘরে কথা লাগো ঠিক চরিত্র বাসার ঘর মানে যাবো কি বল তোরা গিয়ে বল কম মাঝে হতে হরিবাদে আনবি হয়ে যাবে বাসার ঘরে হতে আন্দার কথা তোর মিডিয়াম প্রমাণ কি আছে আমি নাম আছে না ওই সময় ভাগে দিন আর ভালো ভালো আছে না কবে এটা ভালো ভালো নাই আমি নাম আছে না আমি নামও নাই মায়া বাতু ঘর দিকে সব লাগাই জলে বানাই গেছি এমন তো আনতে আইতে সবার মানে হইয়ে গো 11 বছর হয়ে গই এমন পর হতে আইবার নসিনে আগে কি গাইবে সুন্দর নিকে জামা গাইয়ে ভাষা হইয়ে দেই ও মুসলমান রকমাল নিলো দিয়ে বাইরে লাগাই করতে বন্ধ দিনি গো নিলো নিয়ে বাইরে লাগাই করতে জামাই দিনি গো মানে যে নিলো বলে বাইরে লাগাই করতে বাইরে দিনি গো মানে যে ভাষার ওয়ার্ডে লক্ষ্য করতে আগারতে আঙ্গুরতে আমারতে লক্ষ্য করতে এই তারা বাদি দেই ভাই আল্লাহ নবী কেমন সরাই নামাজি ওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কথা হারামাল্লাহু আলাইহি ওয়াল জান্নাহ মুরনিবুর রহমান ওয়া কুল ওয়ালিদাইনি ওয়াদ দায়ুন আল্লাযী ইউকিরু ফি আলিহি মিরহুজা আল্লাহ নবী বলেন তিন জীবনে জন্য কালাম ওই জন্য বন্ধুরা জন্য এক নম্বর মানে নিচা ওই করে আমি জানি সব নিচা है ताकि আল্লাহ নবী আরকান বলার বরকতে আসলে ইজার ইবাদত মাথার উপর है উত্তরে এক নম্বর নিচা আছে মানুষের ইবাদত সমান করে মাথার উপর রইল আমায় আল্লাহ ওরা স্বামী নামবাড়ি করে স্বামী রাজি নাই নিয়মায় আমার ইবাদত যত নামাজ করিব বড় যত রোজা ইবাদত যত যাকাত ইবাদত ও মায়া বানানোর জামাত তার স্বামী যদি রাখে দেয় তো নামাজ মাথার উপর রইল তিন নম্বর মাঝে গুলাম যে গুলাম দেখি নিজের বিরত পুরা গিয়ে গই এই গুলাম ইবাদতে যত নামাজ করিব বড় নামাজ করিব বড় জিকির করিব বড় মাথার উপর রইল মেরে মোহতরম ভগবান তো এটা নয় হারাতুন স্বামী রাজি রাখিব চেষ্টা করা হইব এক নম্বর মানে নিচা হই করিয়া কারণ হইব জনগণ হইব দুই নম্বর মানে কুয়ালিদাই মালাকার নামগানি করিয়া তিন নম্বর মানে দুই জনগণ হইব দুই কদম নামগানে ইতে গরম মানে বই যায় তারা মুখে হানি বড় কইবো বাদনা হই তোলা আইল আর আইল বড় বারে নেই হতো রে কত জায়গা তো গাড়ি লাগলে মাটিব আর কত জায়গা রে সারলে মাটিব আর কত জায়গা রে ফসিলে বলা করে মাটিব আর কত জায়গা সুন্দর জায়গা করে মাটিব মাটিতে ঘর কাইবাদে মুরমে সাহেবান বাকাইলো মদানা বাসাম খাইলো মদানা বা মাইলো মদানা বা কিছু মদানা বা আর মাছিতে বলবা চলো মুরব আর রাসমিনা মদানা সাধু সাধু মুরগি আবাই কেমন লাগান তো সাহায্য হই আসুন বই কত সাধু ভাই তো সামাই শাম আগে নতই করে এ হম সুলার উত্তর হইনি তান হালা গরম বেশি গরম না কম গরম বেশি গরম গরম সাই গেল মুরগিতে জন্মের জীবনে কাড়ে হতো তার হতো তুই বালি কি একদম গরম তো রাতিগুলিটা তার দাঁড়ানো হয় না হয় সাই ভাই একবার জিত কি ভূমিকা আগুয়াই এই
orang saya ini berusia ini 4 kali berapa boleh salam berapa boleh mas kali ka rumah kali ka bila yang ada mana baik dia baik mana baik oh musulman jamaah dan ini jadi ini berbagai lagi mungkin saya kan mesti ada bajo ini mana baik bala ada bajo mana baik mana deh orang kata bajo mana baik orang jangan masuk ke bajo dan saya bagi तुम्हारे बारे में बची को लेने की प्रमाण सामान जमात माया पैसा पड़ेगी कोई रास्ता ये कोई बार-बार नहीं जा सकता एक कुलंगा ने बादशाह हुआ लोग अगर जामे दिगा लोग बिमिले तीने जगह बार-बार दिए दारा दो दिगा संग गए और हम सुलेमान अलैहिस्सलाम आइबले पहुंचे बीच पीछे पहुंचे ऐसे खरीबा गवाही ने वे बहुत तुझे दे सुलेमान अलैहिस्सलाम और दुलेरा अनेक तो इंगर वीडियो ने माने जीवन और आईडी ना कवर सुनी गया मैं जब माने सुलेमान अलैहिस्सलाम और जाएगा रो सिनी इबार सुने ना मैं जब माने सुलेमान अलैहिस्सलाम और मती ओ नाशुक्र माया हुआ नाफरमान माया हुआ हराम माया हुआ तुझे कवर दक्षिणी तो कवर दागे वहीगा तू नाफरमान माया हुआ अल्लाह हाथे दुआ कीजिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ करी संग संगे माया वहीगा आवर बन गया मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दा'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabahat ghadban Allah Nabi पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनुग्रह शामी निबर बिमले dahirat maya hoye oyan maya kan bhadiye waru khabar wagniya ulan kubai batwadi salangadi ekan bara daye maya hoye hoye mahatma de ade shami hole bhai maya hoye bhai shami radine narab shami narab rajya jiwa rajya mode lanata halala ikatu hatta tudiya Allah rubbe nama sempurna kore fajr purjanto maya bhaivalla lanata tua gaiwa shami de narab jiwa maya bhaivalla fajr purjanto Allah nama sempurna kore lanata tua gaiwa ebar botna sempurna kore Allah yo matapura kore dan mari ko botwa diwa shami narab gaiwa maya bhaivare ane jangan terpura botwa le maya bhaiva shami le narab mari jide Allah ko stakor botwa le maya bhaiva shanti taiwa ekana ko dimana samyadan bulan abangga emi kana aja nete ko se botwa je ajam terpura botwa je maya bhaiva shanti bhaiva e wala maya bhaiva tu mare hoja kuwa sorte le wala maya bhaiva mare hoja datana tawre mare paisa pure mare damini pure mare desi pure mare janti pure mare borobar mare hospital ekkan tara bajja ta mare hospital mare maya bhaiva jira awar kon biji maya bhaiva jira awar kon biji shami nabar mare bole biji nabar mare nagore biji zen nabar mare biji ko maya bhaiva jamaat dunia shami nabar mare biji ko anilla dunia mati to na dara duiwa मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों ऐसा नाम माया मारे परतुन तीन दिन दरो सोया अल्लाह नबी जमाना अल्लाह नबी दिया तासे जिंदा दे हे जमान मारे उगो माया हुआ और दिवादे बाबत में जो शाम ये सब रोजा में अल्लाह तने ये शिला